motornya bro, Bentley. Paling gampang nih perawatannya motor ini. Motor ini 2 silinder, karburator 2, busi 2, kampas rem paling gampang gantinya nih, samanya sama Supra, sama Supra, pesamannya Supra. Jadi nggak usah repot-repot cari lagi bro, cukup beli 20.000 selesai. Nggak usah repot-repot, cari aja di toko spare part terdekat, pasti ada kampas remnya, mudah. Oke. Businya sama kayak Mio, Supra juga sama, nggak perlu repot, paling gampang pokoknya, paling mudah dicari.